Bonjour les élèves de la 3e année collège. Dans cette vidéo, on va faire une révision générale des leçons de la première semestre. Donc في هاد الفيديو هذا غادي نشوفو ملخص ديال دروس الدورة الأولى استعداد للامتحان المحلي الدورة الأولى. Donc première leçon, quelques matériaux utilisés dans notre vie quotidienne. Donc في هاد الدرس هذا شفنا la notion d'un objet. Donc un objet est fabriqué pour une fonction bien précise. Donc الجسم كنصنعوه لواحد الدور او لواحد المهمة محددة. Exemple: règle مسطرة, écran, chaise, fenêtre, bicyclette. Donc هادو كلهم ce sont des objets. شفنا la notion ديال matériaux. Donc on appelle matériaux toute matière employée pour fabriquer des objets. Donc اي شيء كنستعملوه او اي مادة كنستعملوها باش نصنعو الاجسام كنسميوها مادة. Donc par exemple le fer, le verre, cuivre, plastique, le bois, papier, zinc. Donc هاد les matériaux قسمناهم trois grandes familles de matériaux. Première famille, les métaux, الفلزات. Deuxième famille, les verres. Et troisième famille, les plastiques. Donc les métaux, شفنا 4 métaux اللي هما le cuivre, le fer, l'aluminium et le zinc. Donc هاد le cuivre, donc on peut l'identifier par sa couleur rouge brique. نقدروا نعرفوه باللون ديالو الأحمر الأجوري. Le fer كنعرفوه il est attiré par l'aimant. Donc كيتجر لينا بالهندا. L'aluminium c'est le plus léger. L'aluminium c'est le plus léger métal. Zinc, température de fusion très petite. Donc les verres ils sont cassables يعني كيتهرسوا. Les plastiques شفنا le PE, le PS, le PVC. Le PE, le polyéthylène. Donc le polyéthylène il flotte sur l'eau salée et l'eau douce. يعني يطفو فوق الماء المالح والماء الحلو. Le PS il coule dans l'eau douce et flotte sur l'eau salée. يعني إلا درناه في الماء الحلو كيهبط لينا يغوص في الماء الحلو. mais في l'eau salée il flotte. Le PVC polychlorure de vinyle. Donc il brûle avec une flamme verte. بالنسبة ل PS il dissout aussi dans l'acétone. يعني اللي درناه في l'acétone كيدوب لينا في l'acétone. Deuxième leçon, les matériaux et l'électricité. Donc في هاد الدرس هذا تحدثنا على l'atome et les ions. Donc l'atome c'est une particule très petite constitue la matière. Elle se constitue d'un noyau et des électrons qui sont graphites autour du noyau. يعني الاتوم هي واحد الدقيقة صغيرة كتكون لنا المادة كتكون من النوايو ومن لي زيليكترون وهاد لي زيليكترون كيدوروا حول هاد النوايو هذا. دونك لاتوم كيكون فيها واحد نوايو وفيها لي زيليكترون. لا شارج دو نوايو est toujours positif et les électrons portent une charge négative. لا شارج دو نوايو كنكتبوها على هاد الشكل QN كتساوي لنا بلس زد فوا او. هاد زد هادي سي لو نيميرو اتوميك ديال هاد لاتوم هذا. il désigne le nombre des charges positives dans le noyau. يعني هاد زاد هذا العدد الذري كيمثل ليا العدد ديال الشحن الموجبه اللي كاينه في النوايو وكذلك العدد ديال الالكترونات اللي كاينين في لاتوم. دونك لا شارج ديال لي زيليكترون اللي كاينين في هاد لاتوم نقدروا نكتبوهم على هاد الشكل ديال كيو او كتساوي لنا موان زد فوا او. من بعد هضرنا على ليون قلنا ان هاد ليون ما هو الا واحد لاتوم ولا واحد الجروبمون داتوم qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. يا اما ربح يا اما فقد لي زيليكترون. في هذه الحاله ما كنبقاوش نسميوه اتوم او جروبمون داتوم كنسميوه النيون. دونك ليون بما ان عندي جوج ديال الحالات سوا كيفقد لي زيليكترون سوا كيكتسب لي زيليكترون دونك غادي يكونوا عندي جوج الانواع ديال لي زيون. الاول lorsqu'il هاد l'atome او le groupement d'atomes perd un ou plusieurs électrons. في هذه الحاله كنسميوه كاتيون c'est-à-dire ion positif والفورمول ديالو كنكتبوه على هذا الشكل لو سامبول ديال لاتوم او الجروبمون داتوم والعدد ديال لي زيليكترون اللي فقد وكنزيدو حداها واحد الزائد. الحاله الثانيه lorsqu'il هاد لاتوم او الجروبمون داتوم غاني ان الكترون. في هذه الحاله كنسميوه انيون ايون نيجاتيف ولا فورمول ديالو كنكتبوه على هذا الشكل. دونك بويسكو عندنا هاد ليون كيجينا مني هاد لاتوم كتكون اتوم وحده اولا كيكون عندي جروبمون داتوم دونك نقدروا نديرو كلاسيفيكاسيون ثانيه ديال لي زيون اللي هي الا كان عندي الايون جاني من ان سول اتوم في هذه الحاله كنسميوه ايون مونو اتوميك يعني ايون احادي الذره. وإلا جاني هاد ليون من واحد الجروبمون داتوم في هاد الحاله كنسميوه ايون بولي اتوميك
Et voici les exemples. Donc Fe2+, H+, هادو ce sont des ions monoatomiques. هذا جاني من l'atome ديال le fer وهذا جاني من l'atome ديال الهيدروجين وبجوجهم ce sont des cations. هنا عندي S2-, l'atome ديال السوفر و I-, l'atome ديال اليود وبجوجهم ion négatif donc anion. هنا عندي les ions polyatomiques NH4+, هذا cation, H3O+, حتى هذا cation, MnO4- anion, NO3- حتى هذا عندي anion. Troisième leçon, la réaction de quelques matériaux dans l'air. Donc أول حاجة بدينا بها l'oxydation des métaux dans l'air. شفنا جوج الأنواع ديال les oxydations, oxydation de fer et oxydation de l'aluminium. دونك قلنا ان اكسده الحديد كتوقع عندي ملي كيكون عندي لير بلس لو. هادو هما لي فاكتور كي فافوريز لا فورماسيون دو لاغوي. دونك ملي كيكونوا عندي هاد العوامل مع الحديد في هاد الحاله كتكون عليه واحد الكوش روج بريك. هاد لاكوش روج بريك هي اللي كنسميوها لاغوي وكتكون اساسا من واحد الماده كنسميوها اوكسيد فيريك Fe2O3 ولا كنسميوه اوكسيد دو فير 3. Donc, هاد لا كوش هادي ديال لاغوي c'est une couche poreuse et perméable, طبقة مسامية ونفاذية للماء والهواء. والمعادلة باش كتكون عندي هاد الطبقة هي 4 Fe زائد 3 O2 كتعطيني 2 Fe2O3. يعني أن الحديد هنا كيتفاعل ليا مع ثنائي الأكسجين دي أكسجين O2 باش يعطيوني l'oxyde ferrique, le constituant essentiel de la لاغوي. Donc, puisque la couche c'est une couche poreuse et perméable, كتعطيني واحد الكوروزيون au profond du fer. يعني أن هاد الحديد كيوقع له التآكل حتى كيتآكل ليا كامل. Maintenant l'oxydation de l'aluminium. Donc l'oxydation de l'aluminium se fait dans l'air, soit l'air humide, soit l'air sec. Donc كيكون عندي l'air وبالضبط الO2 ثنائي الأكسجين. في هاد الحالة كتكون عندي واحد لاكوش على هاد الألومنيوم كنقولوا une couche grise foncée ou là une couche grisâtre. Donc هاد لا كوش هي اللي كتفقد داك اللمعان ديال الالومنيوم ما تخليش عنده داك اللمعان الفلزي ديالو. هاد لا كوش هادي كنسميوها الالومين. وهاد الالومين الاسم العلمي ديالو هو اوكسيد d'aluminium Al2O3. Donc cette couche est une couche étanche et imperméable. هاد الطبقة étanche كنقصدو بها le contraire ديال poreuse, c'est-à-dire non poreuse et imperméable, يعني غير نفاذية للهواء. المعادلة باش كتكون عندي هاد الطبقة ديال الأكسيد d'aluminium هي 4Al plus 3O2 كتعطيني Al2O3. c'est-à-dire أن هاد الألومنيوم il réagit avec le dioxygène pour donner l'oxyde d'aluminium. Donc puisque هاد la couche c'est une couche étanche et imperméable, alors il protège le profond de l'aluminium. Voici un résumé. Donc l'oxydation de fer et l'oxydation d'aluminium, voici le bilan de la réaction et ici les équations, bilan de chaque oxydation, la couche formée et la nature de cette couche. Et puisque l'oxydation de fer, dès que le fer كتوقع له la corrosion, il a بغينا نحميو هاد le fer من corrosion, donc il y a des techniques, par exemple l'utilisation de la peinture, le vernis, l'huile, la graisse ou la galvanisation, etc. Maintenant la combustion de la matière organique. ناخذ comme exemple la combustion du papier. Donc عندنا le papier, il brûle dans le dioxygène, il nous donne l'eau plus dioxyde de carbone plus autres produits. Donc l'objectif ديالنا هنا هو نعرفوا شنو هما لي زاتوم اللي كيتكون منهم le papier. Donc l'équation bilan. Donc في bilan littéral كنستعملوا les noms ديال les réactifs et les noms ديال les produits. في l'équation bilan كنستعملوا les symboles. Donc l'objectif ديالنا هو نعرفوا les atomes اللي كيتكون منهم le papier plus dioxygène O2, alors l'eau H2O, dioxyde de carbone CO2, autres produits. دونك هو داك الصندر داك الرماد اللي كيبقى لينا من كنحرقوا الورق. دونك ما كنعرفوش شنو هما المكونات ديالو ببساطه، ما يمكنش نعرفوهم، دونك كنخليوها اوتر برودوي. دونك لي زاتوم اللي عندي هنا هما الاكسجين كاين عندي في لي رياكتيف، الهيدروجين والاكسجين والكربون كاينين عندي في لي برودوي. Maintenant on va appliquer la loi de conservation des atomes. Donc dans les réactifs on a l'oxygène. Les produits il y a l'oxygène
الهيدروجين الكربون. دونك حسب هاد لا لوا هذا دونك لي زاتوم اللي كاينين عندي في لي برودوي هما نفسهم خصهم يكونوا عندي في لي رياكتيف. دونك الهيدروجين H الكربون C. سيبوزون كو هاد الاكسجين جاني من دي اوكسجين O2 الوغ هاد الهيدروجين الكربون دونك سيغمون جاوني من لو بابي. الوغ لي زاتوم كي كونستيتيو لو بابي هما الكربون والهيدروجين. Maintenant l'interprétation des observations اللي كنشوفو في l'expérience de la combustion du papier. Donc on observe que il y a l'apparition des fumées noires, l'apparition de buée, l'eau de chaud se trouble et la cendre. Donc l'apparition du fumée noire signifie que il y a la formation du carbone. يعني تكون عندي الكربون. L'apparition de la buée, c'est-à-dire il y a la formation de l'eau. L'eau de chaud se trouble, donc l'observation indique qu'il y a la formation de dioxyde de carbone. Et la cendre signifie qu'il y a des autres produits. Donc la conclusion générale c'est la matière organique est constituée essentiellement d'atomes d'hydrogène et d'atomes de carbone C. Sulfate de cuivre anhydre devient bleu ou la buée, donc l'observation signifie qu'il y a l'eau. Donc fumée noire signifie qu'il y a le carbone, l'eau de chaud signifie qu'il y a la formation de CO2. Maintenant l'équation bilan général de la combustion d'une matière organique quelconque. Donc la matière organique, X, inconnue, donc elle brûle dans le dioxygène, nous donne H2O et dioxyde de carbone, plus autres produits. Les autres produits, ils dépendent de la matière brûlée. L'eau et dioxyde de carbone, on l'appelait des produits permanents, c'est-à-dire كيف ما كانت عندي هاد لا ماتيير اورغانيك اللي كنحرق في لو ديوكسيجين توجور في لي برودوي كنلقاو لو اي ديوكسيد دو كاربون. لا كومبيسيون دو لا ماتيير اورغانيك ممكن انها تعطينا دي دونجي اولا دي برودوي دونجور. باغ اكزومبل دونك لورسكون برûle certaines matières organiques nous donne HCl. Donc HCl chlorure, le gaz HCl chlorure d'hydrogène, c'est un gaz toxique irritant. Donc faut كنلقاو ملي كنحرقو par exemple le plastique PVC. HCl cyanure d'hydrogène. Donc حتى هذا c'est un gaz mortel toxique aussi. Donc كنلقاوه ملي كنحرقو le nylon. عندنا dioxyde de soufre. Donc c'est un gaz toxique irritant. Donc كنلقاوه ملي كنحرقو le polystère. Donc à retenir, la matière organique contient principalement d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène. Maintenant leçon numéro 4, réaction de quelques matériaux avec les solutions acido-basiques. قبل ما نهضروا على هاد لي رياكسيون ديال المواد مع المحاليل الحمضيه القاعديه خصنا نعرفوا شنو هو المقصود بالمحاليل الحمضيه القاعديه. دونك سورونسون هذا واحد العالم دونك قسم لينا المحاليل على 3 حسب القيمة ديال واحد المقدار سماه pH. دونك هاد pH هو واحد grandeur mesurable. Donc pour mesurer هاد la valeur de pH on utilise soit papier pH soit pH mètre. شنو هو la différence بيناتهم؟ Donc papier pH nous donne des valeurs approximatives يعني كيعطيني واحد القيم تقريبية c'est-à-dire des valeurs sans virgule. Par contre pH mètre كيعطيني واحد القيم il nous donne des valeurs précises كيعطيني واحد القيم بدقة c'est-à-dire des valeurs avec précision. وحسب هاد قيمة pH سورونسون قسمنا لي سوليسيون لثلاثة. إلا كانت عندي la valeur de pH égale à 7 donc هاد solution كنسميو solution neutre. Si la valeur de pH est inférieure à 7 donc c'est-à-dire compris entre 0 et 7 donc هنا كنسميو solution acide. Et si la valeur de pH كتمشي من 7 ل 14 c'est-à-dire compris entre 7 و 14 يعني محصورة ما بين 7 و 14 هاد solution كنسميو solution basique. Et la valeur de pH كتمشي لنا من 0 حتى ل 14 ما كتاخدش شي قيمة صغر من 0 وما كتاخدش شي قيمة أكثر من 14. دونك كل ما بعدنا على 7 ومشينا للصفر هنا لاسيديتي ديال السوليسيون اوغمونت. باغ كونطخ كل ما بعدنا على 7 ومشينا ل 14 في هذه الحاله لا سوليسيون devient plus basique c'est-à-dire la basicité ديال هاد السوليسيون augmente.
Dans les solutions acides, il y a la majorité des ions H+. C'est-à-dire que la quantité des ions H+, كتكون كبر من la quantité des ions OH-. Pour solution neutre, donc les ions H+, autant que les ions OH-. يعني تقريبا كيكونوا بحال بحال. Pour les solutions basiques, le OH-, la quantité ديالهم كتكون أكثر من H+. هنا كنستنتجوا أن les ions responsables à l'acidité هما les ions H+. Et les ions responsables à la basicité des solutions هما les ions OH-. دونك كيف ما كنشوفوا هنايا كل ما بعدنا على الصفر لاسيديتي ديال السوليسيون كتزاد و لا كونتيتي ديال لي زيون اش بلس كتكون اكثر من الاو اش موان. ونفس الشيء بالنسبه لي سوليسيون بازيك كل ما بعدنا على 7 في اتجاه 14 السوليسيون دوفيان بلو بازيك اي لي زيون او اش بلس كيكونوا اكثر من لي زيون اش بلس. Maintenant la dilution d'une solution acide ou basique concentrée. Donc هاد لي سوليسيون اسيد و بازيك كونسونطري دونك كنديروا لهم عمليه تخفيف لا ديلوسيون. شنو هي هاد عمليه التخفيف؟ Donc la dilution d'une solution aqueuse consiste à ajouter la solution acide ou basique à l'eau pour obtenir des solutions moins acides ou moins basiques. يعني باش نقصوا له داك الجهد ديالو اش كنديروا؟ كنشدوه كنزيدوا الماء. مي كومون؟ دونك باش نديروا لا ديلوسيون ديال واحد السوليسيون ضروري خصني اجوتي داك السوليسيون على الماء، سي با لانفيرس. دونك هادشي اللي قلنا هنا. lors de la dilution il ne faut jamais ajouter de l'eau à un acide concentré car il provoque une projection de gouttelettes d'acide ou d'une base. دابا اش كيوقع لا فالور دو بي اش ملي كنديروا هاد لا ديلوسيون؟ lorsqu'on dilue une solution acide son pH augmente et se rapproche de 7 et هاد la solution acide devient moins acide. pour la base lorsqu'on dilue une solution basique ملي كنديروا التخفيف ديال واحد لا باز la valeur de pH diminue, القيمة ديال pH كتنقص et se rapproche de 7 و هاد la base devient moins basique. Ici quelques pictogrammes de sécurité. Donc هاد pictogramme signifie toxique mortel, ce pictogramme signifie corrosif, ce pictogramme signifie irritant nocif et ce pictogramme signifie inflammable. Action de la solution acide chlorhydrique sur le métal. Donc acide chlorhydrique c'est une solution acide. Action de la solution acide chlorhydrique sur les métaux. Donc la solution d'acide chlorhydrique c'est une solution acide agit sur les métaux. Donc l'acide chlorhydrique réagit avec le fer et le zinc et l'aluminium et ne réagit pas avec le cuivre. Donc l'acide chlorhydrique كيتفاعل لنا مع le fer وكيتفاعل مع الزنك وكيتفاعل مع الالومنيوم ولكن ما كيتفاعلش لنا مع الكويفر. دونك l'équation simplifiée de la réaction كنكتبوها على هذا الشكل. Le fer il réagit avec deux ions H+ pour donner le gaz de dihydrogène. Donc هذا الغاز ديال الديهيدروجين كنكشفوا عليه une flamme. Donc ملي كنقربوا لواحد الفلام il fait une détonation. هاد لي H+ كيعطيونا هاد الغاز ديال الديهيدروجين et le fer devient des ions de fer Fe2+. C'est la même chose pour le zinc. Donc le zinc réagit avec les ions H+ pour donner le dihydrogène plus les ions Zn2+. Donc deux atomes de l'aluminium réagissent avec 6 ions H+ باش تعطينا 3 ديال لي موليكول ديال الديهيدروجين plus 2 ions de l'aluminium Al3+. Pour le cuivre, donc هاد النحاس ما كيتفاعلش لينا مع l'acide chlorhydrique. Maintenant action de la solution d'hydroxyde de sodium, c'est la solution de la soude sur les métaux. يعني هذا solution basique. Donc هاد la soude هادي كتفاعل لنا seulement مع الزنك ومع الالومنيوم et ne réagit pas avec le fer et le cuivre. Test d'identification des ions. الكشف على الايونات. Donc voici comment on fait le test des ions. وهنا عندنا هاد الجدول هذا كيلخص لنا الكشف على الايونات. دونك عندنا 6 ديال لي زيون، 5 ديال لي كاتيون و ان انيون. دونك لي كاتيون اللي عندنا هما ليون دو فير 2، ايون دو فير 3، ايون دو كويفر، ايون دو زنك، ايون d'aluminium. دونك ديتيكتور ديال هاد لي كاتيون هادو كنستعملو هيدروكسيد دو صوديوم. باغ كونطخ ليون نيجاتيف اللي هو السي ال موان كنستعملو نيترات دارجون. دونك نرجعو لي كاتيون اللي عندنا.
Donc les cations, ils portent une charge positive, alors il réagit avec un ion négatif. يعني هاد الايون ديال Fe2+ كيتفاعل ليا مع الايون ديال OH-. دونك بالنسبه للحاله ديال الايون دو فير 2 كيعطيني واحد البريسيبيتي فيرت. هاد لو بريسيبيتي فيرت كنسميوه هيدروكسيد دو فير 2. لا فورمول شيميك ديالو FeOH2. دونك ليكواسيون دو بريسيبيتاسيون، دونك هاد لي زيون Fe2+ كيتفاعلوا لنا مع جوج ديال لي زيون OH- باش يعطيوني هيدروكسيد دو فير 2. ايون دو فير 3 Fe3+. دونك هاد اليون ديال Fe3+ كيتفاعل لينا مع OH- باش يعطيني واحد البريسيبيتي عنده واحد الكولور دو روي، c'est-à-dire couleur rouge brique. Le nom ديال هاد البريسيبيتي سي l'hydroxyde de fer 3 FeOH3. دونك لي زيون Fe3+ كيتفاعلوا لنا مع 3 ديال لي زيون OH- باش يعطيوني هيدروكسيد دو فير 3. دونك c'est un précipité. Ion de cuivre 2 Cu2+. Donc réagit avec les ions OH-, il nous donne un précipité de couleur bleue. Le nom de ce précipité hydroxyde de cuivre 2 CuOH2 de la formule chimique dialo, et voici l'équation de précipitation. L'ion de zinc Zn2+ réagit avec les ions OH-, il nous donne un précipité de couleur blanche gélatineuse. Le nom de ce précipité hydroxyde de zinc ZnOH2, et voici l'équation de précipitation. L'ion de l'aluminium Al3+, aussi il réagit avec les ions OH-, il nous donne un précipité de couleur blanche. Le nom de ce précipité hydroxyde d'aluminium AlOH3. Al3+, il réagit avec 3 OH- nous donne AlOH3, et هذه هي l'équation de précipitation. معادلة الترسيب. Donc l'ion de chlorure c'est un anion, c'est-à-dire ion négatif. خصو يتفاعل لنا مع ion positif كيتفاعل لنا مع l'ion ديال l'argent Ag+. Donc هنا كيعطيني واحد précipité blanc noirci à la lumière. Donc واحد précipité عنده واحد couleur blanche qui noirci à la lumière. السمية ديالو chlorure d'argent et la formule chimique ديالو AgCl. Et voici l'équation de précipitation. Donc jusque là, merci pour votre attention.